خبرني المزاد ينتقل مع ارتقفت كده عندنا عالمين نتكلم بو تير يستجانو دولين جيوتينا ديل تلوكسيونو خارس تفجس كلاقان بربر لوكفين نوكس ايام وقت نزوم سو اكسين لنمت بول لكن كتنين غاز بسي دين نتكلم بشيدنا اتن ساسترون سلوس بشوك كاستا سلبونم بو خبرني المزاد وزير اعظم نریندر مودی ने जम्मू कश्मीर चुनाव हल्कावनी हदबंदी शोकमोने अंबुबा युपी रस्पानी के अंतमसुम गाजबसे दर इंतखाबात बायानु के यमियन हिस्टोरिकल सुमा सरकार चिक चोयनुक दिलबसे यारगस बलसन उदियो मशचसिन वजीर आजम जम्मू कश्मीर शुमा चिक सियासी गोबान सगने अंबु बस खाने दुजनो पेयानु जरबसुन की जवान सगा सियासी ला सुनियानु खगलन में भी मौका तमरुशसिन दिवसला नौकनो वजीर अमित शाह अंतंग से जरबसुन की चुनाव हल्का सगे हदबंदी दोना सिंकुम मदरसे इंतखाबात बचस पो यंग और गल खगी दरजाल जुक सिरचो अयुत पिमिनर गला लखचिपचनी इसने चिक चचसन से जरबसुमिन अमित शाह जरबसुन की पार्लियामेंट यानु बसखानी छत पनजुम से जम्मू कश्मीर यारगसला उरियों चियोतिन दिग्रस पेनु नेशनल कॉन्फ्रेंस गुबा फारूक अब्दुल्ला दोनों उमर अब्दुल्ला पीडीपी गुबा महबूबा मुफ्ती कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद बीजेपी गुबा रविंदर रैना दोनों निर्मल सिंह पीपल्स कॉन्फ्रेंस गुबा सजाद लोन दोनों एसीएसी गुबा निस्कालेंस का निमिन गुंदे शाम में पार्टी गांव में ग्रब सिरगब ने नामानिगार सरनगरा अंजिक मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जरबसुन की स्परतरान लेगिन लखमो माहौल अनुशासुमिन खोजर बसुन की वजीर आजम इस गांव में स्परान सगनिया ने खोस्तुत का बसुन यंजस की जमहूरियत दिलसरुन सगस्मियों को लेगिन उस्तन पुष्टवायत पुरुषवेतिन डॉक्टर सिंह जरबसुन की जमहूरियत उस्तन पुष्टवायत पिमिन नदुल लेगिन अरगला फ्रलुक्षकी नहीं यंजस की सगस भारती जमहूरियत दुना आईनी छोसला रंसुसुई वफादारी पुंगुंचुपसुन इस्लामिया स्कूल सदर शेख नाजिर अल महदी इंदिरिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स चू रिजा हेल्थ केयर सेंटर मैनेजिंग डायरेक्टर लफ्रत चुपसुन सदर इस दिवसला ऑसिया मोटर पॉन रुक्स नफ्रलुक्सन बचस पे को वजूद बसुन yang zillan covid ishidana strungluk si la sirun softan puchayt pimina dulegin argela strolchik dan chasindra zbasumin suru elaqanuk sedhian la sketamayt pimina dona fromachi yarga silla sun saga strattamayt strattanchas dona yarga silla sun shukmu wasegan arga bayt pimina diring executive councilor pwd Said Abbas Rizvi dan sedhian sa executive councilor punsotashi काउंसलर दोनों ऑफिसर ने हमबो सांकुना सुरी इलाके इस स्कूल बासुमिन दिवसलखों से अलंकार से चचेसना करपोखर दमसना तेसरु पानी खरदोना परका चिक सपे दुलिन चियुत खन यारिया सिला सुनिल तलुस बासुम yang परका चिगा युत खन और दर्जनपु सेरियां से नक्शे के खोमत पिमिंगना रॉक गार्डन स्टूडियो सिफिया डीपीआर पे शोखो वसरचोस जरे yang परका चिगी शोकिला जसे मलसा नक्शे के खोमत पिमिंगना फ्लुक्स बुजरे जरसुमिन Kunambu Lancaster Councillor Ghulam Haider, Parkachi Councillor Haji Ghulam Muhammad, Tazgami Councillor Abdul Rahim, Young ACD Ghulam Muhammad, KDT CEO Abdul Ghaffar Zargar, Donai Officer and Sojuk Sudkhan and Min. All India Radio Lays during Golden Jubilee Japoma Lekyo Mason, Los Tonchignar, Gubyanar Dunchuna Chi, and Fallaga All India Radio Lays Mimansuni Khidmat Baguzuk Baskan. Respected member parliament dan kan kushuk bakula rempuches radio khidmatun guzuk bachas manu legina khachan la sun sabasin min bakula rempuche baba e jadid ladakh zrishes pechatan chezerna dunya na chete yutkan ladas radio strolika dunya na thuk chukkan in min this korla salpa vasazenji lieutenant governor ladakh rk mathur brothers and sisters of Ladakh Jule Salam. Today is a milestone moment for All India Radio Leh as it is completing 50 glorious years of its service to the people of Ladakh. I congratulate the present team and all those who have been associated with All India Radio Leh during its 50 years journey. On this occasion, it is important to mention the significant role AIR Leh has played in the dissemination of news, advertising, entertainment, information in Ladakh. It has been a companion and the most authentic source of information. The role of radio in any administrative structure is significant and close coordination is required for disseminating the right information at the right time and to the targeted audience. I must congratulate the team for maintaining that coordination and hope for its continuation. Power Secretary Ladakh Ravinder Kumar is during Grabshi Sadarat Basun Gaviano
dar chunch yutkan megawatt rupa chu bijli ya hanur chun yutkan megawatt rupa chu bijli lasun dona da hanui kana kalsin wazla kerin yutkan transmission line lasun il taluk bason de wazla kons traumatic bardonis base la cherchecha se skol lazer bason ya executive director la shokmo basela sun sakwan ya ba pimina antamason kons JK SPDC pon la shokmo basela sun sakamaton chu pimina hago tamason la vaccinu tapolo yulchims nazum se legina rdemo zostaci garstea chait pe hans parsteno neanuna siachat ama covid natngan pusbase luis na fallaga di hans parsteno sak arseman metin amin polo president polo promotion committee kargil zerbasun ki kon lieutenant governor ladakh arke matur mp ladakh jamian sri namgel dona IGP ladakh khandari na thuksir tapolo hans parsteno lasket tam metumin esperatara tam somin andiwasla drasla yutkan polo club mengeshur sajvi skorla sankhons esperatara tam somin Jazari media bulletin report na zoom zay la daxenu suna positive case ngi shur sak ngi siyon zain yang di report un sak LCMO protein reset yang la daxenu suna test bakhan ston sumna jibgana sumchu sok ngi siana lena stongis na jibgana ngi sumna ga yang kargilna rgubgana ngi sumna ardun negative yung sin la daxenu fankan menda ngi shunis na truga chuti basin diano kargilna mendarchu yang lena sumchu sozduk dresetin Ladaksan daksan ektuke sestispu sumgana chujbi kababsin dianuk lena ngibgana sumchu suzuk yang kargil nordunchuna adresutin Bharat Australia galbi jagmachiyanuk suma covid positive case ston gapchuna chi yonsen yang fan kansa chatpo fisa turgupchuna truika lapsinderset yang jagajak positive case sestispu nginse chenchutin galbi jagmachiyanuk menda ston nishsum najbina Agabgana yeshur sabdun fani choti basin galbi ganta yeshur sajbanuk menda stonchigna sumgana yeshur sargu strona sonsin duna zomse daksan sapa menda lag sumna stonj gupchuna sumi strona sonsin dersit Sarkaris media de itlaatun sak manzarin gawanur yalkha sahab covid-19 vaccine pusak chalchasmanuk zumbu nembu las mibachasi zarchatan sutenan ردلوكسي وزارة الزرين كي إرادة بس تنسين كاني قار قال كابتشيغا إن سن كنتي روس بحسابك ويكسين اسمان تونسا وقت نظم سفرت شوينجي يتين بحالة أنو دخسن سفر من دا كرور سمچونا لا كردون چونا رجوع كوفيد ويكسين تنسين رجال بي جغمچيانوك من دا لا كنيش سمنا استوردون چونا سما ويكسين تنسين دي ويكسين پا عالمي نرگن كورونا ويروس نظرات بيتمين الليگنا كيوچن يتين زرين Daksan rgal khaqsaqna markazi yoqtu dulen yotkan ilaqa gamen ويكسين تنجاسيلا سنسق لجنا شانشور نمبر دولينجي يتين فيولي لاسماني وزير دكتور S.J. شنكر درين إيطالي زيكسكوري كسونسين كون يقربسمي باكچي زرين كي يوناني جاغماي اسپا زيكسكوري واقسلا كون كنتي لاسكاچيك بوزير نسان توكچسين لوس دونيسنا سوميرگابنا وزير خارجي ديوغوما زيكسكورينين يونان ارگابنا وزير نيشويرسي وزارت اقربسين خالن مدبمينا إيطاليا چچسين ديانو يرگسي وزارت ساتيكسان گرابس چچسين सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेशी जगमा गई जिक्सकोरिका दरिन कानपुर ललहबसिन दरखों कुंती इसके से यूरोपियन उपसंघ छचसिन दीर्घना लखनऊ जिक्सकोर बचसिन दरप्रोमाची खोरतां सुन्यान खोंस खालनचसिन दी जिक्सकोरपो लेगिना खचनिन चेजरना अर्गस्ट्री सदरचिक नमजा बाग चेरगबना रेल स्टोरिका खुरी फैलला सोसिन शेसी वजीर रमेश पोखरियाल निशंगिस Shesi la zone scola CBSE boti tajzi scola frusari snincer dona trisonica samzon gonchupe pisniatika konambo dring virtual zostega sparatara tamasumin qomi realsa dilya gunda coronavirus infection soma kes ergiana chukshigionsin devaranuk menda urdun urgiana ingis fane chuti basin kastanamza scola dring kargilla yema satitik po degree celsius ngi shursa zuga shariasum Yangonda sanla degree Celsius chukşiga şariyasun. Irtaksına basın men danamba olun deri rekargil kina khabaran şams. İcazat şezdebas yajum. Khuday.